Ate. Hello. Saan? Sino nagsali sa sino, boss? Kanino? Sa Chibi. Eh di yung ano, boss, sila Mugi. Ano na lang, boss. Wait lang. Saan ka ba kasi? Dito kami sa loob. Wait. Dawan, may slot pa sa inyo, Dawan? Dawan Goldilocks. Sino pa may slot? Kaylin. Kay Mama G ba eh? Mama G? Oy, mga record nyo, autopats, mga tito. Record autopats. Sino? Ano? Mama G, meron naman sa sali FS. Yung XYA. Tali mga para kay FS pa dyan. Wala kayo sinita ni sa kaslit ka di.
Magsali kayo yung SYM pa. Oh. Hello, huwag niyo na ipagdamot yung stat. Kahit huwag niyo yung BA, bahala na. Sali niyo lang. Bibilangan ko yung mga party naman. Tapos na lang natin. Hindi pumasok ng saray ko. Right na! 4! Ayos ko! Akaliwa pa kayo! Wala! Baba! Nakapak ulit dito. Sorry. Mapak lang pala nag-game. O, ayan na, 8. Ito na kayo! 6! Sige, sabay-sabay yan! 5! 4! 3! Lulubugan ko na to! 2! 1! Tira na po! Balik na po! Ready? 1! Pasok na base na saray ka. Reapers niya na, andan. Dito, baba na! Ulang pula! 3 up! Paray pa! Surad na kapat saray. 8! Karto kayo! 6! 5! Pwede na dito magkaganda! 4! 3, 2, 1! Up! 5 up! Stop! Silpa. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na. Reverse. 3 up. 4 up. 5 up. Laban pa. Pasok ka namatay. Ready. Pasok party. Pasok party. 3, 2, 1. Surad na kapak sa left. Reapers na kapak sa left. Baba. Okay, pael pa. Nimrod lumipat sa R. Pumasok sa R. Reapers pumasok sa mid. 5. Pamit tayo. Pamit. Okay, 4, 3, 2, 1. Up. 3 up. 4 up. Pwede pa. Pababa. 1 up. Right yan ah. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Nakatulog sa taas. Ready sa sing party. 3. Pin nyo nga. Reapers nakapak sa L. Pumasok na sa L. Reapers. 4 up. Pasok mid. 5 up. Ito. Finish mo. Tapos mo. Pwede ba? Pasok mid. Pasok mid. Oy, bumababa na kayo. Bakit sino ko ba na kayo na pasok mid muna. Teka lang. Reapers na base ko na Tara, sa MS tayo. Tara, baba. Sa left. Yan o, ano pula, 1 up. Ano pula, 3 up. 4 up, angat na, 5 up. Pasag na. Tara, baba. Eto na, 12. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Okay, 6 up. Tara, tuloy nga kayo, baba na. Baba na. Parahin kayo. Hanap kalaban. Pasok kar, namatay pa. Iwanap. Reapers na R nakapak. 3 up, angat. 4 up, 5 up. 7 up, 8 up. Okay, pasok lang R, ready, 1 up. Back, 2 up, 3 up. Pasok lang, 4 up. 5 up, pasok lang R, 6 up. Pasok R. Pasok.
Nimrod, nasa left ha, LP side. KST, magkaklase. Tara, L1. Makakat tayo yung Reapers ha, ready kayo sa likod ha. L1, angat na, hanggang L2 para di kayo makat. L2, sagad. Okay, sagad. 3 to, balik, ready, balik. 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5 up. Labaw, papansin mo. Balik ka L, pasok ka naman tayo. Left, mas na, left. 7, 5, pasok ka L, 4, 3, problema, 2, 1 up, 2 up, 3 up, 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up, laban lang, pasok L, 1 up, 2 up, pasok lang, 3 up, 4 up, baba, Abgi! Diretso nyo kung anong lubos ko. Clear nyo lang. Iangat nyo! Yan! Teacher ha. Ano? Ang problema. Yung problema sa likod. Tapal, balik. Balik likod, Uy! Balik likod. Pa-right side. Right, R1. Pasok R na matay. Nakapos si Papay. Ano? Problema, galing mid ha. R2, KST, R2. Bakla kasi 5 up, 6 up, 7 up, 8 up, PSG pa, laban na dyan. Pasok R. Okay, pasok R. Pasok R. Mabinga ako niyan. Yes, pa. Tayo, 3, 2, 1, baba na, yan, 1 up. Push. Tagada na to. Tagad, 1 up, 2 up. 5 up. Sagat nyo, 8 up. First, Pasok. Bala. Okay, angat. Ito, kanan muna. Tapos yung kanan. Malilibra kasi sa mid, pre. Ready, 3, 2, 1, paling na sa mid. Angat sa mid. Wala na. Iyan, pasok. SYM, doon pa rin ha. May slot kayo dyan. May pandamot, pre. Gago lang ka ng gago. Sorry kayo, Nick. Pwede nga, 1 up. Ito, 2 up. Remix tayo, 8. 7, balik mo dito mga. 5, 4, 3, 2, 1. Meron pa sa gitna. Tara, tuloy baba. Ito, ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Nasa na o. 5 up. 5 pa. Okay, ready, 1 up. 8. 7. Saan nyo na? 5 up. 4. 3. 1 up. 2 up. First. 4 up. 5 up. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1 up. 2 up, laban na. Tariap, pasok lang L. 4 up. 5 up, pasok L. 6 up. 7 up.
1. Okay. Tara, ready na, MH. Ito na, ready 1 na. Tuwap. Ready nga, compress muna. Dali, compress muna. MH. Sabi pa walang MH, oh. Sige, takbo nyo na. Clear nyo, sige to. Hanap kalaban, hanap. Diretso lang. Diretso. Likod nyo si Carter ha. Yung si Archer sa likod, ready ah. O tara, Arto na. Arto na, Puspa Arto. O, pasok ka naman tayo, balik. Wala, ready, walang problema, wala. O, resto naman tayo muna. Mag-resort kayo. Pumasok sa mid-reapers ha. Ready nga, MH tayo. Baba, karami, tangat, parang tuwap, 3 up. Baba na lang muna, 4 up, nakat na tayo, 5 up, 6 up. Pasok ka. Pasok. Ngayon. MH nga. Gawan pa sa mga picture gawan. 3, 2, 1, tara. Baba. Clear. May bypass, kahit mag-isa. 5, 8, 7. Meron na tayo table dyan. 6. 5 yung Momoji, oh. 4. Ito sa 3, 2, 1. idaan. Para parte. Thank you. MMK. Wala na, balik kayo R1. Pasok ka namatay. Hanap kalaban. Hanap kalaban. Ayan. Problema, likod ka. Diretso. So, sige, L1 na lang. L1 na. Meron pa sa L2 ha. Tara, 3 to, tara, L2 na nga, push, 1 up, 2 up, sakto lang yan, 3 up, 4 up, 5 up, ano na, 6 up, ay namatay. Okay, pasok. Problema oh. Usang ka rin. Pasok. Balit. Mix tayo. Ituan, baba na. Ito, laser oh. Linis nyo. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Balik! Likod! Ready, 1 up, 3 up, right side nyo, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up, kanan nyo pa, 8 up, kanan nyo pa, 9 up. Laban pa dyan sa baba oh, hanap kalaban. Pasok mid na matay. So, kaliwa nga, pasangin mo kaliwa mo. Ito pa yung likas pa yung IOI. Ito na sa gitna yung IOI. Kita yung IOI. Pansin mo? Awa ko na, friend. Wala talaga.
baba na. Kanan nyo, kanan. Okay, wala. Unang pula lang, 2 up. Angat na, 5 up, pasad na, 6 up. 7 up. 8 up. Tara, compress kayo sa party nyo ulit. MH kayo, 3 to, baba na. File kayo, pasok kayo namatay. 7. Sige na, laban na, angat na. 2, 1, shield, kaya yung shield saka endgame. Pasok kayo namatay, dali. Tara, compress kayo sa party nyo. Compress, kita MH, 3 to, baba na. Sakit. Pamid, angat na mid. 7, 6. Medyo na problema ka na. 1, laban na po, tira na po. 1 up. 2 up. Galing left. 5 up, pasok lang mid. 6 up, pagitna kayo. 7 up. Lang. Pasok mid. Okay, ito pa kaliwa nyo. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 8. 7. Kumitna na kayo. 6. 5. 4. 3. Nagsabay yan. Reapers tsaka Nimrod ha. 2. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Nakapak sa mid. 8 up. Pasok lang mid. 8. 7. Murat nasa left. Pareso ko. Ready nyo. Kita MH. 3, 2, 1. Baba na. Palep na. Okay, palep na. King, parang box pa, linis yung ayo. 8, 7, 5, 4, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, laban pa, 5 up, 7, 6, 5, LLL, 4, 3, 2, 1. Laban na dyan. Gitna ho. Papansin. Phoenix pa muna bago yung Reapers in 3, 2, 1. 2 up din na. 5, pasok. Si Carter. Elbow. Pasok! Una ulo! MH! 3, 2, 1, baba! Takbo! Paray! Paray! Tayo, baba. Nimrod nasa left. Baba.
problema, nasa mid tayo. Kakabit ako, ayan na. Putang rin yan, please. Ayan na. Marap nyo na yan. Wala na kalaban dyan. Diretso. Ulo. Okay, ready pa. Likod daw, hanap. Archer, ayan na, PSG. Oh, Agdan. ano yan sa gitna to? Sa, sa box. Pasok L. Laban pa dyan. Laban. Laban pa. Hoy, baka naman yung mga may slot dyan. 8 party yan. Imposible na mawala. 7 pala. Sakto na. Mawawalan. Event ka. Baba kayo. Tangat mid, daasan kayo. Takot na kayo. Laser, galing na na. Laser. Agad na tar. Magbito to. Ewan ko. PSG, Game 4, 3, 2, 1, up. 2 up. Paano? 2 up. Laban pa. Tignan nyo guys. Laban. 8, 7, 5, 4, 1, up. Nyo. 3, 2, 1, gitna. Parap. 3 up. 4 up. 5 up. Rigo, may start ka dyan, Rigo. Sinali ko si Nate, nag-live din. Laban na. PSG, ano ka din? Masok na sa lip, PSG. PSG, nasa lip. Image tayo. Tara, image. Baba. Pael. Angat. 1 up. 2 up. 3 up. 4. 5 up. Angatin nyo kasi. 6 up. 7 up. Likod pa. Pasok L.
Dito ka nga sumali mo ng XYA. Dito, sa Mythical. Pasok. Ay, ito pa, hallway pa. Hallway pa yung tawag, pre. Pansin. Ayan pa, Phoenix pa. Phoenix pa. End to side, oh. End to side, guys. Pa-clear na. 7. 5, 4, 3, 2, 1, up. Papers, magagaling kami. Pasok. Pasok niya lang. Ilaban niyo na. Hindi sabay-sabayan sa box, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Ready po. 1 up. 2 up. 3 up. 5 up. Sa box. 7 up. Box pa. Pasok. Pag nakita niyo pa yung damo, FS dyan. Pasok. 3, 2, 1, damage ka ako. Dito ang baba na. Hanapin niyo yung damo, ha. Nakansal. Speed. Gusto ako ng pula. Baba. Parak. Ready mo na. 3, 2, 1, tara tayo. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Yung mga nakatakot. Tira dyan sa hallway, oh. Ready, 1 up. PSG, pasok na. 4 up. Pasok, R. Okay, pasok, R. Hallway 8, 7, 5, 4, 3, 1. Ready po. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Hallway pa. Hallway. Okay, mga walang image sa box kayo tumuto. Box na lahat. Box na. Pasok up. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baba. File. Diretso. Aman. Ito file. Reapers pumasok sa mid. Balik L1. Nimrod nasa right. PSG nakapak tayo. Yung Davao, ah. Paiwa. Nakita niya, tara. Ready? 3, 2, 1. Tara, angat. Magkakas na to. Ready? 1 up. 2 up. 3 up. 5 up. 5 up. Galing. Okay, 3, 2. Ang baba na kagad. Baba. Pasok ka na matay. Baba na. Yung R-side pre, R2 nga yung push nyo. Box 9, 3 to box, 1 up. 5 up, all way na. Sige na yung knock.
4, pasok 3, 2, 1, up. Reapers pumasok sa mid. 7 up. 8 up. Pumasok sa mid Reapers. Pasok pa, oh. All way pa. Tutok all way. Pasok par. Okay, pasok par. Nimrod nasa akin na Dapat yung laban niya lang sa rito. Nakita niyo yun. Box kayo. 10, 4, 3, 2, 1, up. 4 up. 6 up. Box pa, oh. 7 up. Sa gitna. 8 up. May problema. Ready, 1 up. Okay, 3, 2, 1 up. Nimrod nakakapit pa rin sa Box, gitna kayo. 6 up. Gitna. pumasok na Nimrod sa right. Okay, 4, 1 sa Nimrod. 4 sa Nimrod. Reverse pa. 3, 2, 1, reverse na. Laban na. Pasok ar. Pasok. Laban na sa gitna. PSG pumasok sa mid ha. PSG pumasok. Pasok ar. PSG pumasok sa mid. MS tayo. 3, 2, 1. Tara, baba. Problema nasa R2 ha. Malilikuran kayo ng R2. Problema. Nasa mid na. Palinis na ako. Ito ba, likod pa. Ready nga. 1 up. Likod. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Oh, push mid, do. Pasok mid. 1 up. 2 up. Likod to. Reapers nakapak sa left. PSG nakapak sa R. Pasok mid. Tara, tuloy baba. Pael. 1 up. 2 up L. 3 up. 4 up. Pael pa. Get ready. 3, 2, 1. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 7 up. 8 up. Pasok kayo, namatay. Dali. Isa pa. Box pa. All way. Reapers nakapak sa mid. Pumasok sa mid Reapers. Nimrod nakapak sa L. May nauna dyan, Nimrod nakapak sa right. Pumasok na sa right. Nimrod. Pwede na yung iba dyan. 2, 1. Try mo tayo. PSG nasa mid ha. Nimrod Baba nasa R. na. MH mo lang. Okay, diretso. Ito, 1 up. 2 up. Baka ba unahan? 3 up. 4 up. 5 up. August dito. 7 up. Tara, pa-right na tayo. Yung mga nahuli. Right tayo. Baba kayo. Pamit ko lang. Dito na kayo. Dali. Nakapasok lang ng Nimrod ha. Dikitan nyo. Ready. 2, 1. Pwede na. Up. 2 up. 4 up. 5 up. Pasok mid. 6 up. 7 up. Pasok ka mid. Pasok mid. Wait, ito. Sorry sa mga SY. Mid mo na, pasok mid. Nimrod nakapak sa L. MH kayo. Sundan nyo na yan.
Okay, baba ulit. Reapers nasa ara. Damage na. Hanap pa kalaban. Nimrod nakapak sa R. Hanap. Hanap kayo laban nyo. Laban na. Pasok R. Namatay. Nakapak Ito na sa yung Reapers dito. Una ko lang. PSG nakapak sa R. Pasok lang R. Kung kumakala RG ah. Pasok R. Nakapak sa R. Nimrod, nandyan na lahat dito. Okay. Laban lang. Okay, laban pa. Pasok lang R. Pasok lang. Ubus pula lagi. Ubus pula. Reapers Hanap ko pumasok sa lalagyan. mid. Okay na lahat. Compress damage. Damage na. Kaya na pula. Takbo na. Nimrod nasa left. Lumipat ng mid. Takbo na. Ang pa kayo. Kaya na pa pula. Revive na yung namatay ah. Pasok mid namatay. Pasok. Pag-unit tayo sa mid ah. Linis ng bola. Linis ko lang. Laban nyo lang. Laban. Pasok lang mid. Ubus pula lalagi. Ubus pula. Ubus pula. Problema pwede bilhin sa kanan. Okay. Laban na. Pasok lang mid. Ayan na, Reapers pa. Pinatakas ko pa yan. Ready nga, mix tayo. Okay, laban nyo na. Anak pula. Ang bahan pa rin kayo, wala na. Hanap. Revive na yung iba. Revive. Pasakal namatay. Reapers nakapak sa R. MH. PSG nakapak sa R. Laban. Pumasok na Nimrod. PSG lumipat sa mid. Reapers nasa R pa rin. Pumasok na PSG. Pumasok na Reapers. Laban. Pwede na Reapers. Pasokar. Pasokar. Pasokar lang ah. Hindi sabay-sabayan sa box. Pwede nyo rat-ratan. Yung box ha. Hindi sabay-sabayan. Pasok lang R. 2 1. Pwede na yung Phoenix ha. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. Pasok R. 4 up. 5 up. Up. Laban lang. Pumasok Nimrod sa R. Sa PSG. Laban. Yung bang Nimrod tumapak na sa L. Okay.
Pumasok sa El Nimrod. Reapers nakahapak ulit. Pasok muna. Kiri pre. Okay, mix na. Hanap kalaban. Hanap na. Tara, Papa. Sabit oh. Hit. Planet, nandyan. Lock, nandyan. Laban na. Nakakawin mo pa. Tutok hagdan. Reapers nakahapak sa El, ha? Hagdan pa. Pasok mid muna. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid. Tara, image na, image na, image na. Ihanap kalaban. Pael yan. L-side oh. Nimrod nasa mid. BST nasa left. Wala na, baba na. Hanap kalaban. Lumipat sa left Nimrod. BST pumasok pa sa left. Balik. Press muna, re-image lang. Tara, ready. Baba na. Pael. Okay, diretso na. Hanap na. Titika mo ng alas si Mara mamaya. O, reso nyo, reso nyo. Pasok kayo lumatay. Nasa L ulit. L lahat nakahapak. Lumipat ng mid Nimrod. BST pumasok pa 8, sa left. 7, 5, 4, Reapers Okay, nakahapak yung sa back. R. Yung box ready. 1. Up. 2 up. 4 up. 5 up. Puta kayo na. Nirarat ako sa kaliwa guys. Oh. Bobo. Oh, mag-way pa guys. Mag-way pa. Press kagad sa parking. Ito pa. Nimrod. Reapers. BST nakahapak sa R. Nimrod nakahapak sa R. Pasok kayo lang. Okay, baba. Reapers nakahapak sa R. Laban na. Pumasok na. Pasok kami, pasok kami. Hanap. Dabaw oh, nasa harap niya yung Dabaw. Four, 3, 2, 1, pwede na yan. 1 up. Image mo na. 3, 2, 1. Hanap na kalaban ulit. Ako. Sabay pa dito. Mid Reapers dito, ha? Mid Reapers. Okay, laban nyo, laban nyo. Okay, baba na. Tapos na. Tapos Rick, ready. Reapers nakahapak sa R. Pasok kayo, pasok kayo, pasok kayo. Pumasok sa R, Pasok Reapers. kayo sa... Pasok kayo muna. Ano? Sabi na wala. BST pumasok sa mid. Dito muna tayo, sabi na cut. Dito muna, ang dami na tagas. Pasok muna. Sa mga MH. Nimrod Sa nasa MH, R. baba na. Hanap kalaban. Ano, magdadalawang isa pa kayo mangat. Problema, pabihina. Nasa
Baba na. Baba, pa-right. Pasok right na matay. Dali. May kasama ko. Ready, one. Up. Reapers, nakapak sa L. Sarap pasok right. Pumasok sa L, Reapers. Yung problema nga, pabihin na ako. Pabihin na ako lahat. 4, 3, 2, 1, up. Baba na. Ulit kayo, baba. Namatay na yung fish natin. Sige. Diretso. Pasokal ka na lang, ano? L, nakapak Reapers. Pasok L. Lumipat sa mid Reapers. Hindi ako maseldo. Tara, MS tayo dito. Nimrod Tara, nasa tuloy. R, SDR. Wala ka MS. MS mo. Tara, baba ulit. Tuloy. Tuloy lang. R2. Wala pala akong talisman, Nuwap. Bigay ko sa'yo lahat ni... Balik ka L1. Tara, one up. Tuloy. Nimrod nasa L, SD, nakapak sa L. Par mo na namatay. Dali. Compress sa party nyo. Mabilisan lang to. Image. Tara, tuloy ulit. Tuloy. Reapers, nakapak sa L. Pumasok na Reapers. Yung! Pasok L. MH. Okay, tuloy. Tuloy yung back. Marto pa. Tuloy. Marto. One. Up. Move. Balik. R1. Pasok ka namatay. Ready, MH. BSG, nakapak Okay, na. bilisan lang. MH tayo. 3 to 1 MH. Reapers, pumasok sa Tuloy. mid. Patay tayo dyan. Pamid. Saan na kayo? Mael. Nasa Phoenix natin likod na. Tara nga. Correct. Ready, one. Reapers, nasa mid, pushing na mid, Reapers. Baba kayo, 3 to 1, baba ka agad, may after, baba kayo after. Pagka-crash to, baba na. Tuloy, baba. Baba, fast please. Angat kami. Arjita. Reapers, nasa R. Nimrod, pumasok sa left. Lamid ko na, pasok ko. RG tayo. Okay na lahat, MH na. Kaliwa mo na push. MH na, kaliwa mo na. Tuloy lang. Wala. O sa L2. Meron na sa L2. Balik nga yung problema. Sige nga, yung problema nga muna, malilipor na. Ano, ready, 1, up, 2, up, 3, up. O, baba na. R1. Nakakapos.
Diretso. Nimrod, nasa L. Tara, para naman. Bakit sa L? Phoenix, 1 up. 2 up. 3 up. Tuloy pa. Pael tayo, Pael. Dali. Pasokan na matay. Pasokan. Ready, 1. Pael pa, box tayo. Box pa. Pasok kayo na matay. Meron pa sa box oh. Corrupt guys. Pasok kayo. PhD nakapak sa left ah. Reapers pumasok. Okay, mates lang. Tuloy. Dito, balik ko. Ang dami oh. 10, 4, 3, 2, 1, up. Manap. Tara, tuloy tayo. Baba na. Revive lang namatay. Pasok ka namatay. Dali. Tapos. Everyone. Nakapak sa mid ah. PhD nakapak sa mid. Asa na kayo? Nasa right na kami lahat. Namatay. Lumipat na sa left ah. PSG. Nimrod. Damage tayo. Ready, baba na, huy. Anak ko, laban na lang. Sa mid doon, nasa mid. Wala na, baba. Pael. Reapers nakapak sa left. Ito yan. L1 balik. Tara, ready, MH. Okay, baba. Nimrod nasa R. PSG nakapak sa R. Eh, tuloy. Ako nga nagbibigay sa'yo. Tuloy. Huwag niyo i-bypass kasi kahit isa lang. Eh, tuloy pa hanggang box to. Yung R to, pwede to. Ayun, R pa. 3. Ilaw na dyan ha. 3, 2, 1, ready, 1. Meron pa. Focus na. 7 lang. RAC. 7. 5. 4. 3. 2. 1. RAC. Minutes. Baka sumali sila ng PSG. Sige pa. Andito pa, tita. Sige lang. Pasakar. Ayun pa, all way pa. Tutok all way. Pasakar. PSG nakapak sa L ah. Pasakar. Pa, yung problema guys. Okay, tuloy tayo, MH na. 3, 2, 1, tara baba. Kapakay lang yun. Tayo. Pasakay naman tayo. Nimrod nasa R. Reapers nasa R. Para tayo makano dun, boss. L2. L2 yan, L2. L2 pa guys. Tapos. Nakapak. Ito, Reaper.
ko alam bilang nito. 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. Wow! Umiga ulit. Sabi ko, Wah! ang sakit. Pasok L. Pasok L muna. Sabi na matay guys. Okay. Okay, tuloy na. 3, 2, 1, tuloy na. Diretso. Flashing sa mid. PSG Reaper, Durador. Pasok ulit. Grabe, Kumaro. Reapers nasa L. Yung baba na, babae niya kasi. L pa, diretso L to ha. Walang ito. PSG nakapak sa right. Sige tayo. 3, 2, 1, up. Masakal na matay. Tuloy pa to. Excellent. 3, 2, 1, baba. Pasok right na matay. Tatlo tayo. Tatlo tayo. Dali. Tatlo. 3 minutes sa tita. PSG baka sumalis eh. Balik. Balik R1. Balik R1. Nimrod nakapak sa L, pumasok na sa L. PSG Tawa na. nakapak sa L. Tuwap. Pumasok Pasok R na matay. Pasok R na matay. na sa L, PSG. Para nga salubungan natin sa R. Huwag dyan. Huwag dyan. Huwag dyan. Tingin tayo. Apo tayo. Reapers nakapak sa L. Para pa baba. Baba. Palay sa ano tayo dito sa taas. L2 na. Nag-clash na. Tara, pa L1. 3 lang, tara push. Wala. Kaya push. Tara, ready nga. Sasalis ulit dyan. MH tayo. L2 tayo. L2. Nimrod lumipat sa Ara. Ito, wala ka MH. Lumipat R Nimrod. Saan yung Phoenix? Wala ko vision dito. Last scene ko left. Pumasok sa left. Nasa R. Ito, nasa R. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Angatin yun. 4 up. 5 up. Baba nga, pre. Tara nga. Sa OT side tayo. Sino pwede? Dali. Told you. Ito, ready. 1. Up. 2 up. OT na. OT kill. Okay, revive. Patayin nyo nga muna FS pa kayo reset. Tapak mid. Dali, pasok mid lahat. Reapers nasa mid. Mid tayo lahat. Tayo. Ayan, tapos na yan. Again, 3, 2, laban mid. Dabaw ah. Ito sa gilid sa kanan. Pasok mid. Ready. Ready, mag-edit tayo. Asang flash na yan? Tayo lahat yan. 3 to atrapile ng MH kayo. Ito. Arian boss, tara boss. Tara na ito. Ready, 1. Nimrod pumasok sa mid ah. Laban na. Pasok lang mid na matay. Kills pa kayo. Para kayo. Pasok mid. Mga 10 rounds niya. Go.
guys. Guys na yun. Nice G. Sound effects. Magkano kayo. Mag-campus kayo, mag-campus. Kumande. Okay, pasok L. Pasok. Papakin mo muna. Apak pala, apak.